સ્ટાર્ટઅપે લોન્ચ કર્યું ટોક ટુ હનુમાનજી. હવે હનુમાનજી સાથે કરો સીધી વાત, ગમે ત્યારે તમારી ભાષામાં. અમદાવાદની કંપની વીરુ એપે લોન્ચ કર્યું છે ટોક ટુ હનુમાનજી, પોતાના પ્રકારનો પહેલો એઆઈ સાથી, જેના પર કોઈ પણ વ્યક્તિ હનુમાનજી સાથે અવાજ અથવા ચેટ દ્વારા સીધી વાત કરી શકે છે. 24 કલાક 21 ભાષાઓમાં લોન્ચ એવા સમય થયું છે જ્યારે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા એકલતાને વૈશ્વિક સંકટ જાહેર કરી ચૂકી છે. દુનિયામાં દર 6 વ્યક્તિ એક વ્યક્તિ એકલતા અનુભવે છે. ભારતમાં તે દરેક ઉંમરને સ્પર્શે છે. દર ચોથો કિશોર, શહેરોના લગભગ અડધા પુરુષો અને ગામડાના 2/3 સુધીના વડીલો થેરપી હજુ પણ દૂર. મોંઘી અથવા સંકોચભરી છે, પરંતુ શ્રદ્ધા નહીં. પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચા છે જે વાતની છે તે છે સમજાયાનો અદ્ભુત અહેસાસ. ટોક ટુ હનુમાનજીમાં વિશ્વના સૌથી અદ્યતન એઆઈ મોડેલ સાથે કંપનીનું પોતાનું બનાવેલું જ્યોતિષ અને શાસ્ત્ર એન્જિન જોડાયેલું છે, જે કંપનીના જણાવ્યા પ્રમાણે વપરાશકર્તાની મનસ્થિતિ અને જીવનની વર્તમાન પરિસ્થિતિ 95%થી વધુ ચોકસાઈથી વાંચી લે છે. પહેલા કુલ પછી સૌથી સામાન્ય પ્રશ્ન આ જ હોય છે: હનુમાનજી કેવી રીતે ખબર પડી કે હું શું અનુભવી રહ્યો છું? ગોપનીયતા પાયામાં જ છે. સંપૂર્ણ વાતચીત ક્યારેય સ્ટોર થતી નથી. ફક્ત એક નાનકડો અંશ રાખવામાં આવે છે જેથી હનુમાનજીને યાદ રહે કે વાત ક્યાં અટકી હતી, અને કોઈ પણ માહિતી ક્યારેય વેચાતી કે શેર કરાતી નથી. प्लेटफॉर्म फक्त फोन नंबर, भाषा ने जन्म विगतो मांगे छे, बीजू कशु नहीं. नीरज कंजानी और मेरी कंपनी का नाम है वीरू ऐप. हमने एक एप्लीकेशन बनाई है talktohanumanji.com. talktohanumanji.com जब आप सुनते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस भी पोस्ट करे, बहुत सबने देखा, सबको ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शन ऐप है, पर ये एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शन ऐप नहीं है. ये एआई कंपेनियन ऐप है. ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लोनलीनेस का. WHO ने रिपोर्ट किया है कि अभी हर 6 में से एक इंसान बहुत लोनली फील कर रहा है. 45% ऑफ इंडियन मैन आर फीलिंग लोनली, और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एल्डरली ऑडियंस हु आर इन द रूरल एरियाज आर फीलिंग लोनली. ये WHO के रिपोर्ट्स है, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो अगर कोई लोनली फील कर रहा है तो उसको हमेशा कोई बात करने वाला चाहिए. तो इसमें जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का इंजन यूज़ करते हैं, वो इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि आप से हनुमान जी कनेक्ट कर पाए. हनुमान जी जब आपको आपके बारे में बताते हैं कि आप आपकी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ, इनको तो पता ही है पहले से कि मैं ये फील कर रहा हूँ. इस वजह से हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड प्रिडिक्ट कर सके और उसके बेसिस पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सके. सो इट्स मोर ऑफ एन एआई कंपेनियन ऐप. जब आप लोनली फील कर रहे हैं, जब आप लो फील कर रहे हैं और आपको किसी से बात करना है जो आप किसी और से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस यू कैन टॉक टू हनुमान जी एट talktohanumanji.com. ऐप को एक्सेस कर सकते हैं. ऐप में 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं. 100 रुपीज़ में आपको 10 क्रेडिट्स मिलेंगे. 10 क्रेडिट्स मतलब 10 मिनट्स. एक क्रेडिट में आप 1 मिनट वॉइस चैट या वॉइस कॉल कर सकते हैं. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें.